Umama guys. Alright guys, good morning guys. Nakapatong na ako sa prensa guys. Oh. Kaka-sit up ko pa lang. Sana pala rin ngayong araw guys, no? So stay tuned lang po. Nakapatong na ang hunter dito sa prensa guys. Ayan spot guys. Oh. Alright, let's go! First catch guys. Oh. Di lang nakuhanan pagputok guys. Di ganong kalaki yan pero pwede na guys. Hindi nakuhanan pagputok guys. Pero pwede na. Pwede na yung size nya. Alright, first catch po ngayong umaga guys. First catch. Sana masundan pa to. Tanggalin ko po muna. Pwede na to. Tumama guys. Tumama. Kaya lang di ganong kalaki yan. Ganong parang kalaki katulad sa first catch. Pero okay lang, native naman yata eh. Ay, native. Native guys. Native. Okay lang. O, diba? Pwede na pang ulam sa kubo guys. Pwede na pang ulam sa kubo. Second catch. Pangalawa natin to guys. Sana may malalaki pang umangat. Aga pa guys. Wala pang 7. Alright. Second catch. Dalag to guys. Hindi ko lang nakunan pagputok guys. Dalag. Hindi ko lang nakunan pagputok. Baka lumubog na eh. Oo. Wait lang. Baka isabit sa... May lambat pa naman yan dyan. Ayun. Dalag. Baka isabit eh. Malaki-laki na rin to. Pwede na rin to. Sana maganda tama. Maganda ba? Maganda tama guys. Pwede na to. Ayun o. Ayun na guys. Magandang tama. Tumagos. Ayun o. Maganda tama guys. Thank you Lord. Padalag guys. Alright. Pwede na. Mangilo na guys. Hindi nga tumagos oh. Thank you Lord. Pang tatlo na guys. Gloria ata eh. Testingin natin. Tumama guys, tumama. Tinisting ko lang guys, namamakat lang eh. Testing ko lang kung ano ba. So aruray ata guys eh. Mapalag eh. Ay, native guys. Native. Thank you Lord. Pang-apat na to guys. Pang-apat na guys oh. Mas malaki to sa nauna guys. Tsaka nakaisang dalag na rin tayo. Tatlong native tsaka isang dalag. Alright, pwede na to guys. Thank you Lord sa biyaya Lord. Pang-apat na oh. Pang-apat na siya guys. Alright. Hagis muna natin sa gilid. Sok ulit tayo. Sok ulit guys. Mama si Ter guys oh. Malaki Ter? Mga 5 finger na siguro. Ayun. Yun. Wag lang kakala sa water lily. Ay, may water lily Ter, paktay. Ano? Ayan, ang lakas oh. Ay! Kalas? Kalas, sabi niya. Sayang. Buhay lang mga ano sa... Kalas. Ang uling bitaw nila, late eh.
Ayan po, nagluluto na po kami sa kubo guys. Pahinga muna kami sa pamumutok. Hey, Noel oh. Nadali ko. Oh. Nahiwa pa oh. Nadali oh. Kalino oh. Ayan, nagluluto kami. Luluto kami rito sa kubo. Pahinga muna. Ayan, huli ko guys oh. Dalawang dalag. Yung iba niluluto namin oh. Tilapia. Ito oh. Pangapangat namin. So dito lang yan guys, sa kubo ng Malabon, masaya.